We give thanks to God for each and every one of you. La iglesia se ve hermosa. The church looks beautiful. Nos gozamos de estar aquí juntamente con ustedes, We enjoy being together with you, adorando a nuestro Señor Jesucristo. worshiping our Lord Jesus Christ. Así que, amados hermanos, gracias. So therefore, beloved brethren, thank you. Gracias porque donde hay dos o más en su nombre, Thank you because where two or more in his name, ahí está Él. he is there. Estamos en la presencia de Dios. We are in the presence of Que hay God. algo que tenemos que tener claro en nuestra mente. If there's something that we have to have clear in our mind, Es que estamos en la presencia de is Dios. that we are in the presence of God. Y en esta presencia estamos sumamente contentos And in his presence, we are super happy porque en esta tarde nos acompaña Robert Bright, because Robert Bright accompanies us, Katy Pérez, Gabby Pettit, Ofelia Escalera. Ofelia Escalera. Así que démosles un aplauso al So Señor. therefore, let's give a round of applause to the Lord. Gracias a ellos nos ha traído esas visitas Thanks to him, we have new visitors, y aprovechamos la ocasión and we take the opportunity para decirles que si no tienen una iglesia donde to congregarse, let them know that if they don't have a house to congregate, pueden hacer de esta su casa, you can make this your house, su nueva familia. your new family. Ella es la pastora Ibelí, I am the Pastor Ibeliz. es mi amada esposa. I am his beloved wife. Mi nombre es el pastor Rubén Rodríguez. His name is Pastor Ruben Rodriguez. Así que estamos aquí gozosos con su presencia. So therefore, we are rejoicing in your presence. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. En la tarde de hoy comenzamos con This un afternoon, tema o una serie we start with a new series que el Señor puso en mi corazón that the Lord put in my heart, y se trata de hacia la conquista. and it's about going towards the conquest. Siga conmigo, hacia la conquista. Stay with me, on my way to my conquest. Ahora, si queremos ir hacia la conquista, If we want to go to our conquest, lo primero que tenemos que conquistar the first thing that we have to conquer es a nuestra propia persona, is our own person. es nuestro ser. It's our own being. Por eso el mensaje de hoy That's why today's message, le he puesto como nombre la conquista personal. I have named it the personal conquest. Y les voy a invitar a que me acompañen al libro de Josué capítulo 1, And I'm going to invite you to go to Joshua chapter 1, de los versos 1 al 9, verses 1 through 9. y lee de esta manera. And it reads in this way. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Have I not commanded you, be strong and of good courage? Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Esto es palabra de Dios. This is the word of God. Espíritu Santo en cuya presencia estoy. Holy Spirit, I am in your presence. Hoy yo muero a mí I die to myself, para que tú comes el control absoluto so you take absolute control de este servicio. of this service. Dame sabiduría, Give me wisdom, dame de nuevo y poder give me boldness and power para predicar tu palabra en tu Santo to Espíritu. preach your word in your Holy Spirit. Te lo pido en el nombre de Jesús. I ask in the mighty name of Amén, Jesus. amén, Amen, amén. amen. Amados hermanos, diga conmigo la conquista personal. Beloved brethren, say with me the personal conquest. La conquista personal. The personal conquest. La palabra conquistar The word conquer, significa acción y efecto de conquistar. it means the effect of conquering. Conquistar implica no solo superar obstáculos externos, The conquer implies not only overcoming external obstacles, sino también vencer nuestras propias limitaciones internas con la ayuda de Dios. but also to overcome our own internal limitations with the help of God. La Biblia nos muestra que conquistar es caminar en la voluntad de Dios, The Bible shows us that the conquer is to walk in the will of God, confiando en sus fuerzas y no en nuestra propia fuerza. trusting in His strength and not in our own. La Escritura nos muestra que Dios llama a Josué, Scripture shows us that God calls Joshua, quien había sido ayudante de Moisés, who had been Moses' helper, para que continúe lo que Moisés había comenzado. so that he can continue what Moses had started. Eso me muestra que el plan y el destino del pueblo de Dios That shows me that the plan and the destiny of the people of God no dependía del plan y el liderazgo de un ser humano, sino de Dios. did not depend on the plan of a human being, but rather than of God. Es interesante It's interesting que el nombre original de Josué era Oseas. that Joshua's original name was Hosea. Oseas significa salvación. Hosea means salvation. Sin embargo, Moisés le cambia el nombre a Josué. However, God changes his name to Joshua. Josué significa Dios es salvación. Joshua means God is salvation. Es muy probable que lo que Moisés le quería decir al pueblo de Dios es It is probably that what God wanted to tell the people, que la salvación no vendría por medio de Oseas, that the salvation was not coming through Hosea, sino que la salvación vendría por medio de Dios. but the salvation would come from God, Por lo que es Dios quien llama a Josué in which is God who calls Joshua, para que continúe la tarea que le había asignado a su siervo Moisés. so that he can continue the works that he had assigned his servant Moses. La conquista de la tierra prometida. The conquest of the promised land. Vamos hacia la conquista, amados hermanos. Let's go towards the Y conquest. como dije anteriormente, And as I said si before, queremos ir hacia la conquista, if we want to go to our lo conquest, primero que tenemos que lograr the first thing that we have to accomplish es la conquista personal. is our personal Es conquest. lograr conquistar nuestro propio ser, Is to be able to conquer our own being, nuestra propia alma, our own soul, nuestra propia vida. our own life. ¿Cuántos están conmigo hasta How ahora? many of you are with me till now?
Ahora bien, algo que debemos comprender es que Now, something that we should understand is la verdadera conquista comienza cuando descubres y abrazas the true conquest, it is when you embrace tu propósito en el Señor. your purpose in the Lord. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. La verdadera conquista comienza cuando descubres y abrazas tu propósito en el Señor. The true purpose and conquest is when you embrace the purpose of the Lord in your life. Me llama la atención porque Dios antes de conquistar tierra, It calls my attention because before they were able to conquer land, primeramente conquista corazones. the first thing that he does is conquer hearts. Primeramente conquista al hombre. He first conquers man. Cuando hablo de hombre me refiero al varón y hembra. When I talk about men, I'm talking about men and women. Dios antes de entregar promesas God, before he gives promises, afirma identidades. he affirms identity. Como podemos ver en la palabra, antes de Dios enviar a Josué a pelear, The lo way- llama por su nombre. The way we can see in the word is that before he calls them to fight, he calls them by his name. Esto se debe a que la conquista no comienza con una espada, That's because the conquest does not start with a sword, más bien comienza con una voz. but rather it starts with a voice. Comienza cuando logramos escuchar la voz del Padre. It starts when we hear the voice of the Father. No es hasta que logramos escuchar la voz del Espíritu Santo It is not until we are able to hear the voice of the Holy Spirit que nuestra conquista se activa. that our conquest is activated. Nuestra conquista personal comienza Our personal conquest starts cuando tenemos convicción de que Dios nos está hablando a nuestro corazón. when we have the conviction that God is speaking to our hearts. Es decir, esto no comienza afuera. It's to say this does not start outside. Esto comienza adentro de nosotros. This starts inside of us. Esto comienza en nuestra mente y en nuestro corazón. This starts in our mind and in our hearts. Tenemos que lograr escuchar la voz del Espíritu Santo We gotta be able to hear the voice of the Holy para que Spirit nuestra conquista sea activada. so that our conquest is Si activated. usted llegó aquí en esta tarde, If you made it here this solo afternoon escucha mi voz, and you only hear my va a voice, salir igual que como entró. you're gonna leave here the Pero same si- way you came in. Pero si usted logra escuchar la voz del Espíritu Santo, But if you are able to hear the Holy Spirit abre su corazón, and you open up your usted va a heart, salir con una mente diferente, you're gonna leave here with a different con mind, una mente transformada. with a transformed Porque el mind. único que puede cambiar las mentes y los corazones Because the only one who can change the minds and hearts no es el pastor, is not the pastor, no es la pastora, It's not him, es el Espíritu Santo de is the Dios. Holy Spirit of God. ¿Cuántos dicen amén How a many of you eso? say amen to that? Aleluya, Hallelujah. aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. Quizás hoy muchos estamos esperando que Dios nos abra camino. Maybe many of us are waiting for God to open up the ways. Sin embargo, Dios está esperando que tú descubras quién realmente eres. But God is waiting for you to know who you really are. ¿Cuál es el depósito que hay en ti? What's the deposit that He deposited in you? Porque cuando sabes quién eres, Because when you know who you are, el Jordán se abre, the Jordan is las open, murallas se caen, the walls are el full, propósito de Dios se activa en tu vida. and the deposit of God activates in your life. Hay batallas afuera que nunca ganamos There are battles out there that we never win hasta que primero ganemos las batallas que tenemos adentro. until we win the battles that are inside of us. Hay tierras que Dios ya ha prometido, There are lands that God already has promised, pero no podremos pisarlas hasta que entendamos quiénes somos. but we can't touch them until we know who we are. No podremos pisarlas hasta que entendamos para qué fuimos llamados. We can't get there until we know who has called us. No podemos pisarlas hasta que entendamos qué espera Dios de nosotros. We can't make it there until we know what God expects of us. La conquista no comienza con un ejército. The conquest does not start with an army. La conquista comienza cuando tenemos identidad de hijos. The conquest starts when we have an identity as children of God. Cuando tenemos convicción de que Dios nos ha llamado para hacer su obra aquí y ahora. When we have the conviction that God has called us here and the now. Así como Dios le habló a Josué The way that God spoke to Joshua antes de darle una estrategia, before He gave him a strategy. Dios hoy quiere hablarte
a ti antes de llevarte a tu tierra prometida. God wants to talk to you before he takes you to your promised land. Antes de llevarte a tu tierra prometida. Before he takes you to your promised land. Dios habla a tu corazón. God speaks to your Dios heart. te da convicción de que eres hijo de Dios. God gives you conviction that you are a child of God. Te da convicción de que fuiste creado para cosas grandes. He gives you the conviction because he made you for greater Te da things. convicción de que fuiste llamado para un propósito divino. He gives you conviction because he created you for a divine purpose. Amados hermanos, si estás aquí, Beloved brethren, if you are here, quiero que entiendas algo. I want you to understand something. Dios te llama por nombre antes de llamarte a una tarea. God calls you by name before he calls you to a task. Dios conoce tu nombre. God knows your name. Dios conoce tu nombre. God knows your Dile al que name. está a tu lado, Dios conoce tu nombre. Tell the person next to you, God knows your name. En los versos 1 y 2, In verses 1 and 2, Dios no empieza diciendo conquista, God doesn't start with the conquest, sino diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, but saying, my servant Moses has died. ahora tú. Now you. Es decir, Is to say, Josué, es tu turno. Joshua, it is your turn now. Dile al que está a tu lado, ahora tú. Tell the person next to you, now you. Es tu turno. It is your turn. Moisés ya muerto. Moses already died. Es tu turno. It is your turn. Ahora tú. Now you. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Es decir, Josué, es tu turno. It's to say, Joshua, it is your turn. Yo te veo. I see you. Yo soy quien te llamo. I'm the one who calls you. Yo soy quien te preparo. I'm the one who prepares you. Pero hay algo que me impresiona de Dios. But there's something that impresses me of God. Y es que Dios no llama a los perfectos. It is that God does not call the perfect. Dios no llama a los perfectos. God doesn't call perfect people. Dios llama a personas que estén disponibles. God calls people that are willing. Personas que quieran caminar en obediencia a su palabra. People who want to walk in obedience to his word. Personas que quieran ser guiadas y procesadas por su Santo Espíritu. People who want to be processed by his Holy Spirit. Personas que comprendan que su propósito no comienza cuando se sientan que están listos, People who understand that their purpose does not start when they're ready, sino cuando Dios te llama y tú le obedeces. but when God calls you and you obey him. Me es curioso porque hay personas que Dios las ha llamado. It's curious because there are people who God has called them. Dios le ha dado una palabra a través de otra persona o a través de un profeta. People has give them a word through a prophet or through a person, Pero no se mueven al cumplimiento de esa palabra. but they don't walk into the fulfillment of the word. Pareciera ser que ellos esperan que Dios en su soberanía It's as to say that they're waiting on God's sovereignty. haga lo que les corresponde a ellos hacer. They're supposed to do what they're supposed to do. En el 2012 In 2012, yo tomé la determinación de convertirme al Señor. I took the determination to give my life to the Lord. Llegué a la iglesia Calvario City Church en Orlando. I got to the Calvary City Church in Orlando. Como ya había tomado la determinación, Since I already had made the determination, busqué cuándo era el servicio de oración en la iglesia. I looked to see when the prayer service was in the church. Y me dijeron que el servicio de oración era todos los miércoles a las 6 de la mañana. And they told me that prayer service was every 6 in the morning on Wednesday. Comienzo a asistir al servicio de oración los miércoles a las 6 de la mañana. I started to assist every prayer service at 6 in the morning. Y la pastora Nilsa Ramos, And the pastora Nilsa Ramos, la persona encargada de ese servicio de oración, the person who was in charge of that prayer service, me pide que le comparta mi testimonio. she asks me to share my testimony. Yo le cuento mi testimonio. I tell her my Y testimony. ella me dice, definitivamente, And she tells me, definitely, Dios tiene planes contigo. God has plans with you, Por lo que tienes que prepararte. which is why you have to prepare yourself. Meses después me encontraba estudiando en el Instituto Bíblico. Months later, I found myself studying in the Bible Institute. Un año más tarde conocí a mi amada esposa, And then a year later, I met my wife. la pastora Ibelis de Jesús.
para la gloria de Dios, for amado God's hermano. glory. Y es que cuando caminamos hacia el propósito de Dios, And is that when we walk in God's purpose, Dios nos bendice. God blesses us. Dios bendice nuestras vidas cuando caminamos en obediencia a su propósito. God blesses our life when we walk in obedience to His word. Lo que te quiero decir con esto es que What I want to say with this is, la conquista personal inicia cuando aceptas que Dios te eligió a ti. the personal conquest starts when you understand that God chose you. Si tú estás aquí hoy presente es porque Dios te eligió a ti. If you are here present today, it's because God elected you. He Es selected you. es porque Dios tiene un propósito divino contigo. It's because He has a divine purpose with you. Dios no busca personas perfectas. God doesn't look for perfect people. Busca personas disponibles. He looks for people that are willing. Y cuando tú dices sí, And when you say yes, el cielo se mueve a tu favor. heaven is moved in your favor. Es imprescindible entender esto. It's very important for you to understand this. Porque cuando Dios llama a Josué, Because when God calls Joshua, Él no llama a cualquier persona. He doesn't call just somebody. Ya Josué había sido probado por Dios. Joshua already had been approved by God Dicen los comentaristas or tested by God. The Dejo- commentaries say que Josué era conocido por el pueblo como el general competente. that Joshua was already known by the people as the competent general. Josué había sido un espía que había dado un reporte optimista. Joshua was a person who had given an optimist report. Amados hermanos, dice la palabra que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. The word says that Caleb and Joshua had a different spirit. Dicen que Josué era la mano derecha de Moisés. They say that Joshua was the right hand of Moses, Era un hombre lleno con el espíritu de absoluta obediencia. that he was a man filled of the spirit of absolute obedience. En la obediencia es que está la bendición. And the obedience is where the blessing is. Es decir, Dios no se estaba arriesgando con un neófito. Is to say that he wasn't risking with just anyone. Dios no estaba trayendo a alguien nuevo para liderar a su pueblo. He wasn't bringing somebody new to leader his people. Dios lo venía capacitando por años. God had been capacitating him for years. Si hay algo que yo quiero que tú entiendas en esta tarde, And if there's something that I want you to understand this afternoon, que todas las situaciones que Dios te permite pasar, is that all the situations that God allows for you to go through, es Dios capacitándote para el llamado que tiene para con tu vida. is God capacitating you for the calling that He has in your life. Es Dios llevándote al cumplimiento de tu propósito. Is God taking you to the fulfillment of His purpose? Amados hermanos, no te quiero desanimar con esto, todo lo contrario. Beloved brothers, I don't want to discourage you with this, all the contrary. Porque cuando Dios te llama, no te llama de acuerdo con tu condición actual. When God calls you, He doesn't call you in your condition, your actual condition. Dios te llama de acuerdo con lo que el depósito en ti. God calls you in the deposit that He has in you. Déjame decirlo bien. Let me say it a different way. Dios te llama de acuerdo a lo que Dios depositó en ti God calls you according to the deposit that He put in you antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Dios sabe para qué fuiste creado. God knows why you were called. Dios sabe cuál es el propósito que está establecido en tu vida. God knows the purpose that has already been established in your life. Ahora, cuando analizamos la palabra, Now, when we analyze the word, los espías the no dieron un reporte, un buen reporte, spies did not give a good report porque no tenían identidad de hijos de Dios. because they didn't have identity as a child of God. Sin embargo, Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, But however, Joshua and Caleb had a different spirit porque ellos tenían identidad de hijos. because they had an identity as children. Y esto lo podemos ver también por otro lado en la vida de David. And we can see that in David's life as well. Si observamos la vida de David, If we observe David's life, David pudo vencer a sus gigantes
David was able to beat the giant porque él no dependía de sus propias fuerzas. because he didn't depend on his own strength. Él dependía totalmente de Dios. He depended totally on God. Y si nosotros queremos ir hacia la conquista, And if we want to go to the conquest, algo que tenemos que aprender something that we have to learn es a is depender totalmente de Dios. to totally depend on God. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. We have to learn how to depend totally on God. Esa es la importancia de ser probados y capacitados por Dios. That is the purpose of being tested by God. David venció al gigante David conquested the giant or beat the giant porque antes de enfrentarlo because before he faced him, había enfrentado al oso y al león. he already had faced the lion and the bear. Y en esos enfrentamientos había conocido la fidelidad de Dios. And when he faced them, he had known the fidelity of God. Es en nuestras circunstancias donde conocemos verdaderamente a nuestro Señor. It is in the circumstances where we get to know God truly. Es en nuestra enfermedad cuando conocemos a Dios como el sanador. It's in our sickness where we get to know God as our healer. Es en la escasez cuando conocemos a Dios como nuestro proveedor. It's in the scarcity when we get to know God as our provider. Dios siempre nos está capacitando God is always capacitating para lo que Él tiene para nuestras vidas. for what he has in our life. Cuando somos capacitados por Dios, When we are equipped by God, en el día de la prueba no salimos corriendo ni abandonamos nuestro lugar. in the day of test, we don't leave running or we abandon our home. Más bien permanecemos reconociendo que Dios está con nosotros como poderoso gigante. But rather we stay recognizing that God is the powerful Por giant eso that he te is. quiero hacerle esta pregunta en esta tarde. That's why I want to ask you this question this afternoon. ¿Qué parte de tu vida no cree que Dios te llamó? What part of your life do you think that God did not call you to? ¿Qué inseguridad te está robando territorio? What insecurities is stealing territory? Diga conmigo, Say with me. la conquista comienza The conquest starts cuando acepto que Dios me llamó. when I accept that Cuando acepto que Dios me llamó. when I accept that God called me. Dígalo con convicción. Say it with conviction. La conquista The comienza conquest starts cuando acepto que Dios me llamó. when I accept that God called me. Ahora bien, una vez acepte el llamado de Dios, Now, once I accepted the calling of God, quiero que sepas algo. I want you to know something. Tu propósito ya tiene tierra asignada. Your purpose already has land that is assigned. En el verso 3 dice, todo lugar que pise la planta de tu pie, yo lo he dado. ¿Dónde? En el verso 3. In verse 3. Aleluya. Todo lugar que pise la planta de tus pies, Every- yo os lo he dado. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Amada iglesia, Dios no improvisa ni te suelta al vacío. Beloved brothers, God does not improvise or he lets you go all on your own. Dios ya asignó un territorio para tu propósito. He already assigned a territory for your purpose. Hay promesas que llevan tu nombre. There are promises that has your name. Aunque todavía no las hayas pisado, Maybe you haven't gotten it yet. Dios ya designó un territorio espiritual, emocional y ministerial para tu vida. God already assigned Un territorio espiritual, a spiritual territory, emocional y ministerial para tu vida. emotional and ministry for your life. Sin embargo, However, para que esto sea posible, hay ciertas áreas o territorios que Dios quiere que conquiste. for this to be possible, there's certain territories that God wants you to conquer. El primer territorio que Dios quiere que conquiste es el carácter. The first territory that God wants you to conquer is character. Cuando hablamos del carácter, When we talk about character, el carácter es el territorio donde Dios te forma antes de usarte. the character is Es el territorio donde Dios te forma antes de is usarte. the territory where God forms you before he uses you. Es el terreno donde Dios fundamenta todo lo que Él construirá en ti. Is the land where that he's going to build in you.
muchos del pueblo de Israel Many of the people of Israel no pudieron entrar a la tierra prometida porque le faltaba carácter. could not enter into the promised land because they lacked character. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. That's why we have to take care of our heart. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbs 4:23 says, "Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life." Cuando nosotros tenemos carácter, damos fruto. When we have character, we give fruit. Gálatas 5:22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Galatians 5:22-23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law." Romanos 5:3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romans 5:3-4 says, "And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that the tribulations produces perseverance, and perseverance character, and character hope." Aleluya. Hallelujah. Pues, aleluya. El próximo terreno que Dios quiere que tú conquistes es tu mente. The next territory that God wants you to conquer is your mind. La mente es nuestro campo de batalla. The mind is the battlefield. Antes de conquistar tierra, Before we conquer land, Dios quiere conquistar tus pensamientos. God wants to conquer your thoughts. La mente determina tu avance o tu estancamiento. The mind determines your progress or your stagnations. No se puede caminar en victoria con pensamientos de derrota. You cannot walk in victory and thoughts of defeat. Esta es la razón por la que debemos renovar nuestra mente diariamente. This is the reason we have to renew our minds daily. Y otro campo que debemos de conquistar And another field that we need to conquer para nuestra conquista personal es nuestra familia. for our personal conquest is our family. La familia es el primer territorio donde debemos dar frutos. Family is the first territory where we should give fruits. La familia es nuestro primer ministerio. Our family is our first ministry. La familia es el lugar donde se aprende a amar, perdonar, servir y liderar. La familia es el primer lugar The family is the first place donde se aprende a amar, perdonar, where we learn how to forgive, servir y liderar. serve, and have leadership. El enemigo siempre atacará a la familia The enemy will always attack the family porque sabe que es la base de nuestro propósito. because they know that it's the base of our purpose. Josué entendía esto por lo que terminó diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Joshua understood this, which is why he said, "Me and my household will serve the Cuando Lord." determinamos servirle a Jehová, When we make the determination that we're going to serve the nuestra Lord, familia se va alineando. our family starts to align. Nuestra familia se va alineando. Our family starts to align. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to that? Y otro de los territorios que tenemos que conquistar And another territory that we should conquest es nuestro llamado. or conquer is our calling. El llamado es el terreno donde descubre para qué fuiste creado. Our calling is, or the territory of our calling is how we know why we were called. Ahora bien, nuestro llamado no comienza cuando recibes un micrófono. Now, our calling does not start when we receive a microphone. No comienza cuando recibimos un It micrófono, doesn't start when we receive a microphone. sino cuando decimos, Señor, heme aquí. But when we say, "Lord, I am here." El llamado se activa cuando escuchas la voz del Espíritu. The calling is activated when we hear the voice of the Spirit. El llamado se activa cuando escuchas la voz del Espíritu y comienzas a dar paso hacia tu propósito. El llamado comienza The calling starts cuando escuchas la voz del Espíritu when you hear the voice of the Spirit y comienzas a dar pasos hacia tu propósito. and you start to take steps going towards your purpose.
Cuando permites ser guiado por el Espíritu Santo. When you allow the Holy Spirit to guide you. Y otro de los terrenos que debes de conquistar And another territory that you should conquer es tu ministerio. is your ministry. Cuando hablamos de ministerio no hablamos de un lugar. When we talk about ministry, we're not talking about a place, Más bien estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. but rather the responsibility that we have as children of God. Todos tenemos un ministerio con que cumplir. We all have a ministry to fulfill, Y es cumplir con la gran comisión. and it's to fulfill the Grand Commission. Y el otro terreno que es sumamente importante que conquistemos. And another territory that is important for us to Se conquer, trata de tu influencia. it talks about your influence. Como hijos de Dios, As children of God, la verdadera influencia no se mide por cuántos seguidores tenemos, the true influence is not measured by how many followers we have, sino por cuántos vienen a Cristo a través de tu vida. but rather how many come to Christ through your life. Influencia es cuando tu fe despierta la fe en alguien más. Influence is when you awake the faith of somebody else. Cuando tu fe despierta la fe de otro. When your faith awakens the faith of others. Y otro de los campos que te quiero hablar en esta tarde And another field that I want to talk to you about this afternoon es de tu libertad interior. is your inner freedom. Tu libertad interior. Your inner freedom. Esa es una de las mayores obras que Dios hace en la vida de una persona. That's one of the greatest works that God does in a person. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Ser verdaderamente libre no trata de ser libre de circunstancias externas, Being truly free is not being free of your circumstances, sino circunstancias internamente. but rather your internal circumstances. Situaciones que vivimos a diario internamente. Situations that we live internally daily. Tenemos que ser libres del miedo, la culpa, la amargura. We got to be free of fear, of guilt, Libres de la condenación, de las heridas del pasado. of bitterness, of the things of the past, Y todo aquello que impide vivir plenamente en Cristo. and everything that does not allow you to live fully in Christ. Amada iglesia, ya estamos por terminar. Beloved brethren, we are almost finishing. No conquistamos para ver qué pasa. We don't conquer to see what happens, Más bien conquistamos lo que ya nos pertenece. but rather we conquer to what already belongs to Lo us. que Cristo pagó por cada uno de nosotros. What Christ already paid for each and every one of us. Ahora, para que podamos llegar a la tierra prometida, No, so we could be able to reach the promised land. tenemos que ser procesados por el Señor. We must be processed by the Lord. Tenemos que llegar a ser hombres y mujeres de buen testimonio. We must become men and women of good testimony. Eso lo vemos en Hechos 6:3. We can see that in Acts 6:3. Cuando los apóstoles dijeron, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. I don't have it. Hechos 6:3. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Amados hermanos, cuando yo analizo este verso, When I analyze this verse, lo que los discípulos querían decir era, what the disciples wanted to say was, busca 7 hombres que hayan sido procesados por Dios. go get 7 men that have been processed by God. 7 hombres que vivan con una relación latente con el Espíritu Santo. 7 men that were living attentively with the Holy Spirit. Cuando nosotros comenzamos a tener una relación profunda con el Espíritu Santo, When we start to have a deep relationship with the Holy Spirit, estamos listos para ir a la conquista. we're ready to go to the conquest. Estamos listos para ir a la conquista. We're ready to go to conquest. Hay unas cualidades que debemos de poseer. There's some qualities that we should possess. Decían buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. It says good testimony, filled of the Holy Spirit Sabiduría. and wisdom. Y para eso tenemos que ser guiados por Dios. And for that, we have to be guided by God. No conquisto para obtener, conquisto para ocupar lo que ya es mío en Dios. I do not conquer to obtain, I conquer to occupy what already God gave man. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya.
Ahora, para lograr obtener nuestra conquista personal, Now, to be able to obtain our personal conquest, debemos de entender we should understand o reconocer que la mayor batalla es contra lo que te detiene por dentro. or recognize that the greatest battle is against what holds you back inside. ¿Qué te detiene por dentro? What holds you back inside? ¿Qué te detiene por dentro? What holds you back inside? Dios en su presencia, God in His presence. es decir, en su conocimiento anticipado, It is to say in His anticipated knowledge. sabía lo que Josué iba a enfrentar. He knew what Joshua was going to face. Dios sabe lo que tú vas a enfrentar en el caminar cristiano. God knows what you're going to face in your Christian Él walk. sabe lo que vas a sufrir como seguidor de Jesucristo. He knows what you're going to suffer as a follower of Por Jesus eso en los Christ. versos 6 y 7 dice, esfuérzate y sé valiente. That's why verses 6, 7 says, be strong and courageous. Dios no dice a Josué, sé fuerte para pelear contra gigantes, God does not tell Joshua, be strong to fight against giants, sino que le dice, esfuérzate y sé valiente. but rather he says, be strong and courageous. Es como queriéndole decir, sé fuerte para obedecer. It is as if he was telling him, be strong to obey. Me llama la atención porque en 9 versículos It calls my attention because 9 verses, le dice 3 veces he tells them 3 que times se esfuerce y sea valiente. to be strong and courageous. En 9 versículos le dice 2 veces, estaré contigo donde quiera que vayas. In 2 verses of 9, he says, I will be with you wherever you go. Esto es más que suficiente para que salgas de aquí entendiendo This is more than enough for you to leave here understanding que el llamado que Dios te ha hecho, that the calling that God has te made you, tienes que esforzar y ser valiente. you have to be strong and Pero no courageous. solo eso, tienes que entender que no vas solo. But not only that you're not going alone. Él dijo que irá contigo donde quiera que vayas. He said that he will go with you wherever you go. ¿Sabes cuál es la importancia de esto? You know what the important thing is about Que this? cuando tú decidas caminar en el llamado de Dios, Is that when you decide to walk in the calling of God, vas a caminar en victoria. you're going to walk in victory. No por tu propia fuerza, Not because of your own strength, sino porque Él es el que va contigo. but rather because he is the one that goes with Jesús you. lo dijo cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesus said it when without me you could do nothing. La conquista personal no es contra enemigos externos, The personal conquest is not against enemies, personal enemies, sino contra el miedo. but it's against fears. Cuando hablamos del miedo, el miedo no es malo siempre y cuando lo tengamos de nuestro lado. Fear is not bad as long as we have it beside us. En el momento que permites que se ponga delante de ti, In the moment that you allow it to go before you, te paraliza. it paralyzes you. Te hace retroceder y en ocasiones hace los problemas más grandes. It makes you turn back and it makes your problems even bigger. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. But God did not give us the spirit of fear, but rather of power and love and a sound mind. Esa es la importancia de conocer lo que dice la palabra de Dios. That's the importance of knowing what the word says. El enemigo vino para robar, matar y destruir. The enemy came to steal, kill, and destroy. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. But Jesus came to give us a life and life in abundance. Cuando observamos la escritura, el miedo fue uno de los mayores enemigos When we observe scripture, fear was one of the greatest enemies del pueblo de Israel. of the people of Israel. Muchos de ellos vieron gigantes más grandes que las promesas de Dios. Many of them saw bigger giants than the promises of God. Todos los que enfocaron su mirada en las promesas de Dios Everybody who focused on the promises of God, recibieron lo que Dios le había prometido. they received what God had promised them. Josué y Caleb, porque ellos tenían un espíritu diferente. Joshua and Caleb, why did they have a different spirit? Y el espíritu que ellos tenían, ustedes los tienen adentro. Because the spirit that they have it inside of you. Es el Espíritu Santo Is the de Holy Dios. Spirit of God. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Cuando le abrimos paso al miedo en nuestras vidas, When we open up a space for fear in our nos life, estancamos y perdemos oportunidades que pudieran ser de bendición. we get stuck and we lose opportunities that could be of blessing for us. Perdemos la bendición que puede llegar a nuestras vidas. We lose the blessing that could come to our life. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Say with me, I can do all things in Christ that strengthens me. Dígalo con gozo, con Say ánimo. it, say Todo it lo with puedo joy. en Cristo que me fortalece.
Aleluya. Hallelujah. La conquista personal no es contra enemigos externos, sino Pers- contra la duda. Personal conquest is not against external enemies, but against doubt. Cuando hablamos de la duda, el problema que enfrentamos es que divide nuestro corazón. When we talk about doubt, what we are facing is that it divides our hearts. Una parte quiere creer y otra quiere rendirse. One part wants to believe and the other part wants to surrender. Cuando dudamos, comenzamos a cuestionar las promesas del Señor. When we doubt, we start to question God's promises. Llegamos a pensar que Dios no actúa a nuestro favor. And we come to think that God is not in our favor, is not acting in our Lo que favor. produce en nuestra vida inestabilidad emocional y espiritual. Which it produces instability in our personal life and our spiritual life. Pedro caminó sobre las aguas mientras mantuvo su mirada en Jesús. Peter walked on waters as long as he kept his eyes on Jesus. Cuando comenzó a dudar, se comenzó a hundir. When he started to doubt, he started to sink. Esa es la razón por la que debemos de alimentar nuestra fe continuamente. That is the reason why we should always feed our faith continuously. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Hallelujah. Y otra de las batallas que debemos enfrentar Amen, es sister. la comparación. Another one is comparison. En el momento que comenzamos a compararnos con otros, As soon as you start comparing to another person, amados hermanos, nuestra identidad es Be- destruida. beloved brothers, our identity is destroyed. Dejamos de valorar lo que Dios ha puesto en nosotros. We stop valuing what God put in us. Esto es peligroso porque pudiéramos sentirnos inferiores a los demás. This is dangerous because we can find ourselves very inferior to others. Cuando comenzamos a compararnos, comenzamos a preguntarnos, When we start to compare ourselves, we start to question ourselves. ¿por qué ellos avanzan y yo no? And we start to ask ourselves, why do they advance and I don't? ¿Por qué yo no tengo lo que ellos tienen? Why don't I have what they have? Sin embargo, yo quiero que tú sepas algo. But however, I want you to know something. Dios no hace copia, Él nos da propósitos únicos en nuestras vidas. God doesn't make copies of others. He gives us purpose for each and every one. Cada uno de nosotros tiene un propósito único en nuestras vidas. Each and every one of us has a unique purpose in life. Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para hacer la obra que nos ha encomendado. He has equipped each and every one of us so that we could do the works that He has commanded us to do. Dios no te manda a hacer algo God does not call you to do something si Él sabe que tú no tienes la capacidad para hacerlo. if He knows that you don't have the ability to do so. Sería enviarte a fracasar. It would be to send you to fail. Y esos no son los planes que Dios tiene para nosotros. And that's not the plans that God has for us. Dios tiene planes de bien y no de mal. God has plans of good and not of evil. Nuestra conquista personal es contra la culpa. Our personal conquest is against guilt. Hay personas que a pesar de amar a Dios y de tener deseos de avanzar en la vida, There's people that even though that they love God and they want to advance in life, no pueden avanzar porque se encuentran presos de la culpa They- por sus errores del pasado. they can't advance because they find themselves in prison or captivated by what? Por sus errores del pasado. Because of their errors of the past. Personas que a pesar del crecimiento espiritual que han logrado obtener, People that even though that they have obtained personal achievements, no han logrado perdonarse a ellos mismos. they haven't been able to forgive themselves. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. We have to forgive ourselves. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. All things has passed and all things are made new. Y otra de las situaciones que tenemos que enfrentar es la comodidad. And another situation is comfort. La comodidad es peligrosa. Comfort is dangerous. La comodidad es semejante a una muralla invisible. Comfort is similar to an invisible wall. No se ve como los muros de Jericó, You can't see them like the walls of Jericho, pero está presente haciendo su trabajo. but it's present and it's doing its work. La comodidad no te grita, Comfort does not yell at you. no te amenaza y no te ataca, It does not attack you, pero te detiene. but
but it detains you. te detiene. It detains you. El pueblo de Israel estuvo dando vueltas por 40 años en un lugar donde Dios nunca quiso que estuvieran. People of Israel wandered for 40 years in a place where God never wanted them to be there. Amados hermanos, realmente ellos no estaban perdidos, ellos estaban cómodos. Beloved brothers, they were not lost, they were just comfortable. Maná todos los días, They had manna every single day, ropa que no se desgastaba, clothes that would not wear out, una nube que los cubría de día a cloud that would cover them daily, y una nube de fuego que los guiaba de noche. and a cloud of fire that would cover them at night. Ahora, estaban cómodos. Now they were comfortable. Nuestra conquista personal es contra la falta también de disciplina. Our personal conquest is also the lack of discipline. Tenemos que disciplinarnos. We have to have discipline. La falta de disciplina es un enemigo silencioso que sabotea nuestro propósito. The lack of discipline is a silent enemy that sabotages our purpose. Hoy oras, mañana no. Today they pray and tomorrow they don't. Hoy lees la palabra, mañana te olvidas de ella. Today they read the word, but tomorrow you forget it. La falta de disciplina te hace vivir por emociones, no por convicciones. The lack of discipline allows you to live by emotion and not by conviction. Sin embargo, la disciplina es la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. But the discipline is the ability to do what is right even when you don't feel like it. Me llama la atención porque somos muy disciplinados para ir a nuestro trabajo. Calls my attention because we're very disciplined to go to our jobs. No llegamos tarde a nuestros trabajos. We don't make it late. No faltamos a nuestros trabajos. We don't miss work. Pero a la reunión de los santos llegamos tarde. But when it comes to a reunion of church, we get there late. En ocasiones faltamos. In occasions, we miss a Es couple of days. porque no entendemos cuál es el depósito que hay dentro de nosotros. It's because we don't understand the deposit that is inside of No us. sabemos cuál es el poder que se nos ha dado. We don't know the power that has been given to us. La inconsistencia nos impide llegar al cumplimiento de nuestro propósito. The inconsistency prevents us from reaching the fulfillment of our Amados hermanos, termino con esto. beloved brethren, and I conclude with this. Si queremos ir hacia la conquista, If we want to go to the conquest, tenemos que buscar primeramente we have to seek first la conquista personal. the personal conquest. Tenemos que trabajar con nuestro propio ser, We got to work with our inner being, con nuestra propia persona. with our own person. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. We got to be honest with ourselves. En esta semana hablaba con un gran amigo mío This week I was talking to a great friend of mine, y él me hablaba que and he was talking to me about el reino era liberar a las personas de los demonios, the kingdom was to deliver demons, sanarlos. to heal them, Lo que tiene que ver con la obra sobrenatural del Espíritu. what has to do with the supernatural of the Spirit. Y yo le decía, el reino es mucho más que eso. And I said, the kingdom is much more than that. Tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. We have to conquer ourselves. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios de testimonio. We have to be